तेहरान के कदामत पसंद ऐवानों में एक पुरस्कार परछाई आज भी सरगोशों का बायस बनी हुई है। ये एक ऐसी खातून की कहानी है जिसने बज़ाहिर दीनदारी का लबादा ओढ़कर और अपने नस्वानी वजूद को एक खतरनाक हथियार बनाकर ईरान के आला तरीन मजहबी और सियासी हलकों में गैर मामूली रसाई हासिल की। कैथरीन शटनम एक फ्रांसीसी बरतानवी निजाद यहूदी जिसका पस मंजर पुरस्कार था, जिसने हिजाब के पीछे अपनी असलियत छुपाई। दावे हैं कि उसने 120 मुत्ता आरजी निकाह के जरिए ईरान के बासर तरीन शख्सा से कुर्बत हासिल की और उन ताल्लुकात से हासिल करता हिस्सास मालूमात पहुंचाई। कहा जाता है कि ये मालूमात इसराइल के ईरान के एटमी असासों पर हमले की बुनियाद बने, जिसने खित्ते में ताकत का तवाजन बदल कर रख दिया। ये कोई आम जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि एक पेचीदा जाल है जिसमें मजहब, सियासत, जिन्स और जौहरी हथियारों के राज इस तरह गुत्थम गुत्ताए हैं कि आज भी ईरान की कौमी सलामती के लिए एक सवालिया निशान है। क्या ये एक मुनज़्ज़म शैतानी साजिश थी या महज एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो ईरानी निज़ाम की कमज़ोरियों को बेनकाब करने के लिए गढ़ा गया था? ये सवाल आज भी ईरानी सियासत के आसमान पर एक गहरे बादल की तरह मंडला रहा है, जिसकी गरज कभी कभार मुस्तफ़ा कुकबान जैसे रहनुमाओं के बयानात की सूरत में सुनाई देते हैं। आज इस कहानी का पर्दाफाश करेंगे। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब कैथरीन पेरिस शक्दम ने 2010 के लगभग ईरान का सफर शुरू किया तो मगरबी मीडिया में उसे एक आजाद सहाफी और तर्जकार के तौर पर पेश किया जाता था, जो मशरक़ वस्ता और इस्लामी उमूर में गहरी दिलचस्पी रखती थी। एक सेक्युलर यहूदी खानदान से ताल्लुक होने के बावजूद उसने जल्द ही एक यमनी मुसलमान शख्स से शादी कर ली और बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया। उस तब्दीली ने उसे ईरान के मजहबी और कदामत पसंद मुआशरे में कदम जमाने का मौका फराहम किया। वो हिजाब में नजर आती थी और अरबेन मार्च जैसे शिया मजहबी रस्मात में शिरकत करती थी, जिसकी तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई भी। ये तमाम इकदामात एक ऐसा तासुर देते थे कि वो ईरान के इनकलाबी नजरियात से हमदर्दी रखती है और एक सच्ची मुसलमान है। यही निकाब उसकी गैर मामूली रसाई का सबब बना। उसने न सिर्फ ईरान के रहबर आला खामनई के सरकारी वेबसाइट के लिए बाकायदगी से मज़ामीन तहरीर किए, बल्कि सिपाह पासदारान इनकलाब से वाबस्ता प्लेटफॉर्म्स और ईरान के अंग्रेजी ज़बान के प्रेस टीवी जैसे नशरियाती इदारों पर भी उसके तहरीरी और तज्ज़िये नशर होते रहे। 2017 में उसने उस वक्त के सदारती उम्मीदवार इब्राहिम रईसी का एक इंटरव्यू भी किया, जो रूसी चैनल आरटी पर नशर भी हुआ। ये एक ऐसा मौका था जो आमतौर पर किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को आसानी से मुयस्सर नहीं आता। शकदम के बेकौल ये मज़ामीन उसने आयतुल्लाह अली खामनाई के दफ्तर बराए हिफ्ज़ व नशर आसार के दरख्वास्त पर लिखे थे। ये भी वाज़ेह किया कि उसे कभी भी उन तहरीरों के एवज कोई माली मुआवजा नहीं मिला। ये तमाम तफसीलात जाहिर करती हैं कि उसने किस महारत से ईरानी निज़ाम में अपना एतमाद बनाया। तनाज़े का मरकज कवाकबान का ये बयान कि शकदम ने 120 नहायत अहम अफराद से जिनसी ताल्लुकात कायम किए हैं, ये दावा बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि ईरानी शिया फिका में मुत्ता या सैफा, जिसे आर्जी निकाह भी कहा जाता है, की इजाज़त है, जिसे बाज़ औक़ात ऐसे ताल्लुकात को शरई जवाज़ फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बसूरत दीगर हराम हो। अगर वकबान का दावा दुरुस्त है तो उससे ये इशारा मिलता है कि शकदम ने मुत्ता की आड़ में ईरान के आला तरीन फौजी, सियासी और मजहबी शख्सियात से कुर्बत हासिल की और उनसे खुफिया मालूमात निकलवाई। ये इल्ज़ाम ये भी जाहिर करता है कि ईरानी निज़ाम के अंदर कुछ कमजोरियां भी मौजूद थी, जहां गैर मामूली कुर्बत, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो,
حساس معلومات کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایران کے قدامت پسند اور مذہبی معاشرتی اقدار میں ایسے الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے نہ صرف ان افراد کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں جن پہ یہ شکم جیسے تعلق کا الزام ہے، بلکہ یہ پورے نظام اور اس کی سلامتی کے دعووں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر شکدم نے واقع اتنی تعداد میں بااثر شخصیات سے قربت حاصل کی ہے تو یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم جاسوسی آپریشن کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں ایک فرد نے اپنے جسم اور بظاہر اپنی مذہبی شناخت کو ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور ان سے اہم معلومات بھی حاصل کی۔ ان دعووں کو سب سے زیادہ تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ شکتم کے ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ہونے والے بلاگز ہیں جن میں اس نے ایران کے دورے کے بعد تہران کی قیادت پر شدید تنقید کی تھی۔ خاص طور پر اس کے ایک مضمون میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ شکدم نے بعد میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ صرف اس کی ذاتی رائے تھی اور اس کے پاس ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی بھی اہم یا خفیہ معلومات نہیں تھی، لیکن یہ دعویٰ اس کی مبینہ جاسوسی کے کردار سے جوڑا گیا ہے۔ اخبارات اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے حالیہ برسوں میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کئی خفیہ کارروائیاں کی ہیں جن میں اہم سائنسدان کے قتل، تنصیبات میں تخریب کاری اور سائبر حملے شامل ہیں۔ اگر شکدم نے واقع ایران کی اعلیٰ ترین حلقوں سے حساس معلومات حاصل کی تھی جن میں ایٹمی پروگرام سے متعلق تفصیلات شامل ہیں، تو یہ کیا سرحیاں کی جا سکتی ہیں کہ یہ معلومات ان اسرائیلی حملوں کے منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بات ایران کے لیے ایک سفارتی اور سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا انتہائی حساس ایٹمی پروگرام کس حد تک بیرونی جاسوسی کے زد میں آیا ہے۔ شکتم کا معاملہ اس وقت عوامی سطح پر آیا جب 27 مارچ 2021 کو ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے قریبی افراد سے منسوب ٹیلی گرام چینل سلس نے شکدم کی تصاویر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آیت اللہ علی خامنئی کے ویب سائٹ کے کالم نگار دراصل اسرائیلی حکومت کی نمائندہ تھی۔ اس مضمون میں ٹائمز آف اسرائیل میں شائع شدہ شکدم کے ایک مضمون کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد ایرانی نظام میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آیت اللہ علی خامنئی کے دفتر نے ایک غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے شکدم کے تمام تحریریں اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے کئی افراد اور میڈیا اداروں نے بھی جنہوں نے ماضی میں شکدم سے انٹرویو کیے تھے اس سے تعلقی ظاہر کی۔ یہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی تھی اور یہ ان کے لیے کتنی شرمندگی کے باعث بنا تھا۔ شکدم کی کہانی کئی پہلوؤں والی ہے۔ ایک طرف اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی ریاست کی ایجنٹ نہیں تھی اور وہ محض ایک تجزیہ کار کے طور پر ایران گئی تھی جس کا حکام نے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا۔ تاہم اس کے ایران سے نکلنے کے بعد کے اقدامات اس کے دعووں سے متصادم نظر آتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے لیے مضامین لکھنا جو کہ ایک اسرائیلی اخبار ہے اور پھر برطانیہ میں قائم تنظیم وی ویلیو ان اسرائیل کی نئی ڈائریکٹر بننا، یہ تمام اقدامات اس کے اسرائیلی نظریات اور حمایت کے طرف واضح جھکاؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ مصطفیٰ کوکبان جیسے اصلاح پسند سیاسی کارکن پر مقدمہ درج ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی عدلیہ اس معاملے کو مزید بڑھنے سے روکنا چاہتی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر اس لیے ہے تاکہ عوام کے سامنے نظام کی کمزوریاں مزید بے نقاب نہ ہو۔ تاہم اس سے عوام میں یہ سوال مزید گہرا ہوا ہے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے
कैथरीन शिकनम का केस बैन अल-अक़वामी जासूसी की तारीख में एक मुनफरद मिसाल बन सकता है अगर उसके खिलाफ लगाए गए इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। हनी ट्रैप जासूसी की दुनिया में एक पुराना तरीका ज़रूर है, जहाँ जिनसी ताल्लुकात को मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये केस अपनी नौयत में इसलिए मुख्तलिफ हो सकता है कि इसमें मुद्दा जैसे मजहबी जवाज़ का मुबीना इस्तेमाल किया गया है, जिससे ईरान जैसे मजहबी मुआशरे में हुकाम को आसानी से फंसाया जा सकता है। ये वाक़या ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सबक है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि दाखिली कमज़ोरियाँ, चाहे वो समाजी हों, अखलाकी हों या ये वाक़या ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सबक है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि दाखिली कमज़ोरियाँ, चाहे वो समाजी हो या अखलाकी, बैरूनी एजेंसियों के लिए फ़ायदा उठाने का एक मौका बन सकती हैं। ये सिर्फ हसास मालूमात की चोरी का मसला नहीं है, बल्कि एक क़यादत और रियासती इदारों की साख का भी सवाल है। कैथरीन शकनम की कहानी, चाहे वो मुकम्मल तौर पर सच हो या मुबालगा आराई पर मबनी हो, ईरान के लिए एक खुला ज़ख़म है और एक दायमी धब्बा भी है। ये जासूसी, जिन्स, मज़हब और कौमी सलामती के लिए पेचीदा जाल को सामने लाती है। अगरचे ईरान का अदलिया उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर केस को बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवामी ज़हनों और मीडिया में ये कहानी ज़िंदा है और ये सवाल कि क्या ईरान के एटमी राज़ों की कीमत चंद मुद्दा थी, हमेशा जवाब तलब रहेगा। उससे ईरान को ये भी सबक मिला है कि अंदरूनी कमज़ोरियाँ बैरूनी दुश्मनों के लिए किस कदर मुहल्लक साबित हो सकती हैं और सिक्योरिटी का दायरा महज फ़ौजी ताकत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि समाजी और अखलाकी महाज़ों पर भी फैला होता है। इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।